Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 10 juin 2025. Voici les titres de notre commentaire d'aujourd'hui. Le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, attaque fermement l'ancien président de la République démocratisée du Congo, Joseph Kabila. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, tutaongelea juu habari ya ministre wa transport Jean-Pierre Bemba juu ya Joseph Kabila, rais mstaafu wa Congo. Msisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Donc, gisi nataka sema actualité commentaire juste. Tuna kama Kongo nawaambia kila siku vyenye vitaki mkongo ni vyenye mwanadamu mwezi kufanza. Donc, jana tulikuwa tunakala tunaona Jean-Pierre Bemba, ministre wa transport, je dirais le conseiller ministre wa défense, je dirais le président du parti politique, il va être MLC, ku top Congo, et qu'on a habari ya Joseph Kabila. Donc, avant ya kwanza commenter, tufate kwanza vidéo, comme ça ndio tutaweza commenter. Tolanda nani. Donc, toutes ces attaques que vous voyez, la CNDP, etc., et regardez d'ailleurs lorsque Tshibanda signe ces accords honteux, c'était simplement pour permettre l'infiltration et l'intégration de forces rwandaises dans notre armée. Ça, c'était un des premiers objectifs. Deuxième objectif, c'était le pillage de notre pays. Un des ministres du gouvernement, que vous avez certainement reçu, a dit que dans les accords, 66 millions de dollars quittaient chaque mois la Banque centrale pour alimenter et être versés au Rwanda. 800 millions Non, 66 millions par mois. Fois 12, 800 millions de dollars par an. Multiplié par 18, ça vous fait près de 15 milliards de dollars. Depuis que Depuis le 18 ans. Et ça, vous savez que c'est la justification du régime de Kigali, c'était pour, soi-disant, payer l'effort de guerre qui avait été mené pour chasser mon... Yo vieux. Congo mboka na biso. Yo vieux Jean-Pierre Bemba, vieux Bemba. Donc Jean-Pierre Bemba yo aikuwa mpia msene politique ya République démocratisée du Congo. Mais nasema kila siku kama matiere yenye tengenezaga Kongole donc haipatikanaga tena. Surtout universités zenye zilifundishaga ziliproduira kama politique congolais donc hazi existe tena na haziko na produire tena wengine ba politiciens sa vile ba tuko nabo sai. Ya defo najiulizaka eske aba watu sawa wanakiongea vitu, eske wanaongeaga vitu na emotion, eske sawa wanakiongea vitu eske wanakiongea vitu sani ba leader, eske wanaongeaga vitu ni juu ya kutufanza tusikie bien. Nisi biko nazoea kutuita ngo tuko ba peuple, ni kufanya tu ba peuple tusikie bien. Eske sasa wanaongea vitu bi wanaongeaka ile information wanakia nayo, eske inakuwaga iko informé wala wanaongeaka tu binatoka mkichwa na tunaanza viongea. Sikala naweza kukomprendre. Mais tunaweza kuona ba critiquer, tunaweza kuona ongea vitu tunapenda, mais ni ba strategie ya politique ya bwelewele. Donc ku politique ya bwelewele ni ba strategie na bashaka turesir attaquer nation. Ils ont réussi. Et donc ça easy anaita kama anakia tuambia kama anakia turapele kama pays ilikuwa dirigé na Isbater. Pays ilikuwa dirigé na étranger. Pays ilikuwa dirigé na major wa force armée rwandaise.
mwenye yeye iko naita saa hizi Hippolyte Kanambe Kazambere. Ndio. Mais kama unamwangalia bien, sasa unaangalia bien unaona sasa vile iko naongea na vitu na iko mko emotion. Na nilikuwa nataka sema sasa hivi. Ubien nilikuwa nitasema nini? Nilikuwa nitasema hivi. Yeye kutukumbusha juu ya nini ya mtu mwiko naita yeye Hippolyte Kanambe Kazembere. Ni vitu vyenye kila Kongole tunayua. Kuna malivre Honoré Ngwanda aliachaka stratégie du mensonge du chaos. Donc balacha banatuambia habari yote aliachana andika mle ndani. Ili habari kwanza tunayua pia. Et puis kutuambia kama Moise ni Suriano. Moise jina yake ni Suriano. Hiyo majina zote tunazijua, tunazimetrize bien. Na kia ongeza kutuambia kama Senko. Donc yeye d'après Ebo anasema mtu mweko naita Hippolyte Kanambe, donc Joseph Kabila, na Moise mweko naita Soriano, na grupe ya Senko wa kutuambia majina, anasema kama walikuwa na complot kumuua chef de l'État. Ile kutufanza ba. Tunaanza kama mabote mko na mapolitiki vile wa ubwenge. Inazoea sema mko na mapolitiki wa ubwenge. Ni kutufanza kama si hatuweza kurezoner, kama si hatuweza kufanza observation, donc kama si hatuweza kuona peut-être bibi kwenu. Na hiki atuambia kama no walikuwa mtafuta chef de l'État va mu éliminer, je crois que ni manipulation et qu'on peine kutumanipuler. Kutumanipuler juu tusantire kama no tumsaidie chef de l'État, tumprotéger chef de l'État, tumsikile buluma, tusione madega yuko nafanza, tusione vitu viko naharibisha. Ni juste kumwambia tu kama ule bwana hakuna viko nafanza. Hakuna vyenye iko nasaidia inti apart kuharibisha. Hiyo nkala na répéter kila siku. Apart kuharibisha hakuna viko nafanza. À part prétendre comme s'il est en train de faire quelque chose, il n'est en train de faire absolument rien. Donc, mtu akitaka semea habari ya chef de l'État mwiko atuambia saa hizi, si yeye. Dede, ile vye kwa tasema yeye, vye kwa tatuambia yeye. Jean-Pierre Bemba, au juste ukiangalia, kama unaweza waza bien, hakuna difference ya Jean-Pierre Bemba na Joseph Kabila. Ile nani MRC akiko tuambia MRC ilitoka Uganda. Na Uganda saa iko na pie Kongo. PPRD tunaweza sema nayo ni ya kule kule. Nayo PPRD ilipie Kongo. Na wote waliua Mkongo. Donc hakuna wa mpya, ni mwizi wala mwaribifu iko kia chongea mwezavo mwaribifu wala incompétent iko kia chongea mwezavo incompétent. Même bien ko nafanza vyote. Piko ile Bangereza wanaitaka scapegoat. Scapegoat nini? Jean-Pierre Bemba anakia pa na ma emotion, anashinda kudivorcer ma emotion zake, anashinda donc iko na discussion kisi viko naongea, vraiment iko na energie comme si ni mtu mwenye vile vitu viko naongea tuko na intérêt navyo. Na vile vitu viko tuambia Kabila nikishakuwa ni kitumba kya nyoka akiwezi isha boga. Mais en réalité hakuna nguvu zenye ngali nazo. Hawezi acha kufanza wewe vya vitu vya msho fanza wewe. Hawezi pasha fa kutoa devoir yako juu mtu mwenye ashapita. Biko banashindwa kufanza devoir yao, banashindwa kuservir pays. Donc iko kia tuonesha kama Joseph Kabila angali ndio problem. Ndio nasema kama ni scapegoat. Ya kushindwa kuperformer task yake, ya kushindwa kuperformer, donc ya kushindwa kujouer role yake. Attaquer mtu wa l'État, attaquer serviteur du peuple, au lieu servir le peuple selon gisi constitution na mrecommander ou bien selon gisi balimpatia pouvoir ou bien selon gisi balimdéléguer ko réaliser kufa devoir zenye pishwa fanza eko na shindwa banashindwa. So mwele kushindwa biko natumikisha hiyo strategie nasema ya bwenge ya juste kwa nakia tumanipile kubitu vyenye hatuna navyo tena intérêt. Kabila kwa Rwanda hatuna tena nayo intérêt juu ashakuwa president wa nchi. Kama tushaka yua tuseme kwanza tuna admit ni Rwanda
Et maintenant ba Rwandais haiko batu wa kuangalia mko natumika na gouvernement biko baliacha bana ba infiltrer yeye Kabila mwenyewe aliacha na ba infiltrer na wengine mko tumika na gouvernement live haiko tena vitu vya kukumbusha mtu wala ngol tunashi kama ni vitu utaona extraordinaire. Donc bana kwa ba Rwandais sa abiko d'accord na vile mnafanza sa uko biko d'accord na vile mnafanza pale sio ba Rwandais bana kwa ba Congolais ndio vile vyenye biko ndio ile manipulation biko natuletea biko kitu manipuler. Et donc Jean-Pierre Bemba Diku on peut comprendre kama ni scapegoat, ni mtu mwenye iko nakimbia ma responsabilité zake. Ni mtu ifalike amuuliza avant uko nasema hivi yote information kwa tuambia ni ulikuwa ministre wa defense, koma ulikuwa ministre wa defense, koma ba Rwanda biko tuambia saa hii, koma politique kanambi mko tuambia saa hii unayua bien kama disons ni Rwanda unayua bien ba Rwanda na uko ministre wa defense na mko na franga na mko na armée mko na biote, donc vous avez le tout. Comment ba Rwanda va pervenir kukamata kipande kia pande biwili vya province mbili. Vous, en tant que ministre de la Défense, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui était mauvais? Pourquoi vous avez échoué? Donc il fallait bamuulize. Mais qu'on a kia na scapegoat juu ya kututoa mcontexte, tusione tusimwangalie kwa yeye. Tuanza focaliser kama no Kabila ni Rwanda, Kabila alikuwa anapana 60 millions par mois ya kulipa aseme swandiza walikuwa analipa alikuwa mlipa Kagame aseme juu Kagame alikiatoa president Mobutu. Donc d'après yeye ndio vile anasema vile. Donc il fallait tuambie au juste pourquoi alishindwa kupiga kunani, pourquoi alishindwa kufukuza wale ba M23, pourquoi alishindwa kufukuza swandiza wale ba Rwanda benye bikomba M23. Attaque ministre wa défense. Atuambie attaque peuple. Nous nous retrouvons que pays est sérieux, na parlement ko sérieux comme institution au juste zina fonctionner. Wala pale kwenye peuple ndio na kala na sanction ndio kala na, donc ana pana pouvoir na ndio na sanctionner ndio pouvoir. Il fallait ba muite mu parlement avant toki avant ba nommer kwa ministère ya transport. Il fallait ba muite ba muulize comment banaweza bana pande mbili vya province mbili na ulikuwa ministre de défense na uko na vitu vyote. Dia nini tuexplique kwanza. Heureusement pays ya ba mort vivant, donc vitu vyote vinakuwa vile vitu wanapenda banapendaga tukue na waza, banapenda ndio kwa tuwazia. Si tusiwaze, et ils n'aiment pas que nous attaquer peuple on puisse penser. Ils veulent penser à notre à notre place. Jo bébé Jean-Pierre Bemba iko naongea hapa sasa. Parce que vraiment niko nakutana iko, donc c'est drôle. Kwa hiyo habari iko kiatuambia. Na haina ndio preoccupation sasa. Preoccupation yabo sasa ni yabo bafukuze wale ba Rwanda barudie kwao. Ba récupérer Goma, ba récupérer Bukavu, ba remettre mkono. Donc batoe wale watu biko en otage, ndio watu wanakamatiwa en otage. Ba batoe mwele mkono wa terroriste, ba ikamate ba ipatie peuple, ambie peuple fasi yenu hii tunawasikilize mwanzi kala kisi mlikuwa nazoea kukala depuis zamani. Hapana imalo iko kiatuambia. Hii atusaidii kitu hii. Attaque ministre wa transport, il fallait tuoneshe kazi iko nafanza. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Est-ce que Kinshasa trafic hakuna? Est-ce que balabala ya kutoka Kinshasa kwenda Bakongo iko sawa? Est-ce que balabala ya kutoka Bakongo kwenda Equateur iko sawa? Est-ce que ya kutoka kwenda Kindu iko sawa? Est-ce que ya kutoka kwenda Bandundu iko sawa? Est-ce que ya kutoka kwenda Kasai iko sawa? Est-ce que ya kutoka na Manyema iko sawa? Est-ce que ya kutoka kwenda Nord Kivu iko sawa? Ya Bukavu iko sawa? C'est ça ndio ya chokia tuambia. Niko na papia hapa, nimwambia kila siku nitakuwa nafanya mission ndio nasema. Niko na papia hapa, franga hapa za bwizi. Za bwizi ziko banaiba. Donc watoto tuko naona tena kwa mafrei milioni ya franga yiko banabeba. Hapa yuko kiatoa akili, tusiulize tena franga za 45 territoire. Bali tuambia kaseme no bata developer sa 45 territoire. Basha developer territoire ngapi? Ndio vitu tunapenda tusikie hivyo Jean-Pierre Bemba tuambie. Maybe ya kutuambia Kanambe, Kazemberere, Hippolyte, Marcelina, alikuwa major rwandais, la travaillé à la mer rwandaise, alikuwa isbalter, balkia mleta pays bakacha na tuimposer hiyo.
Ça, tout ça, on connaît. On ne disconvie pas, on connaît. Mais tuoneshe sasa yako wewe. Jana nisikia sema chefu alikuwa Lubumbashi aseme kuinogire kama nini. Donc on se demande est-ce que Lubumbashi ndio kwa banajengaka tu? Hatumona kanaenda Kasai ndi inogire, hatumona naenda Equateur ndi inogire, hatumona naenda Bakongo ndi inogire, hatumona naenda Manyema ndi inogire, inakuwa ni Lubumbashi tu. Pourquoi ni Lubumbashi tu? Sikia sasa, fungula sikio sikia. Ni Lubumbashi tu puisque Lubumbashi ndio kwenye kuko. Donc Lubumbashi ni poumon ya Congo. Mnini ya minere. Production ya minere. Donc économie ya Congo naweza sema inaweza kwa mtu anaweza iko Lubumbashi. Na Lubumbashi pale wanakiaga bale ba fanona litaka ba bourgeois. Na wale ba bourgeois sasa wanafika pale Lubumbashi na mama piko mavitu wanapendaga baone kwa mzuri. Mdogo. Wanapenda baone kwa mzuri. Ndio maana wanakala banafaa nguvu bakwe na jenga njoo kule tu. Njoo kwenye wale ba chef banafikiaka. Ule ni maevre wa wale ba chef. Na bakana na average yani, bakana average ya kulalisha ile peuple pale juu. Unaona mtu kuna kuiba. Donc hapana niseme example ya bien. Panya. Sasa panya iko nakula mtu mgulu usiku. Panya ikia kitu ngoseme inaweza kukula. Inapulizaga. Siko kupuliza iko na kudisero, uko nasikia sasa vile kahewa kumgulu kamzuri kumbe iko na kukula. Na kana kukula na iko na kukula. Ndio vinafanya na Lubumbashi. Et c'est pourquoi mnaona bafanyagi mwingine ma province inakuwa tu ni Lubumbashi tu. Ndio kwenye tunabionaka. Donc Jean-Pierre Bemba vraiment siyui naweza ongea aje. En tout cas sina idée tunaweza ongea juu yake juu. Wow. Peut-être ya piko watu wanaweza kamata leso kwake, mimi siwezi kamata leso kwa Jean-Pierre Bemba. Et puis tena nilisikia aseme Constant Mutamba shagonjwa anaweza penda bamuevakiwe. Aende tunziwa Bulaya. Ile politiki ya kule na kwa nile moya banafaka vile vitu. Nisema dernièrement hapa kama nani aliwahi sema kama nisema dernièrement hapa kama George alisema kama mtu mwakala nakumbuka historia yake anakuwa kondania kuirevivre ya kuirepete. Na si tellement katupende kukumbuka histoire politique tuko na vivre, tuko na vivre ile politique. Palianza nani mwenyewe Matata Ponyo sasa iko naenda ku justice. Alianza kwanza ku kamera. Ngo iko na besoin ya evacuation baende mtunza Bulaya. Matata Ponyo kwa besoin baende mtunza Bulaya. Mtamba kwa besoin baende mtu. Nicolas Kaza kwa besoin baende mtu. Inakuaga akishakuwa mtu asha ministre vile akishaiba vile. Idea na kiatokea ni iko na besoin ya evacuation bana gonjwaka sasa iko na problem. Sana problem banakuwa bazimu. Na ipiti kitu kingine. Na ndio mshoangala kama mko budirije na baidio. Na shipe kitena tuko baidio. Aye mtu mwenye anakuambia mtu mwafia jenga hospitali. Yeye hivyo njoo kuna franga. Hivyo njoo kwa uwezo kujenga ya kude. Hivyo njoo mshoka nafanza vienyeshi tuko navyo vizuri. Hivyo njoo ba minister. Akini iko nakatala kujenga hospitali, ndio nayo kama na utaiprofite iko ana prefere aibe franga aende uza kanyumba Bulaya kuibasha jenga ka hospitali juu yana uwezo kujenga ka hospitali. Siku atagonjwa wala mtu wake agonjwa atatunziwa kuli. Me mungale mnachunga tu aseme no vale watu balikia bajere, ngose vale watu watadeveloper inchi, ngole watu wanalomba respect, ngale watu siwi nini, siwi vale watu. Aba watu aba habana besoin na moyi. Bo peke kwanza biko na bajere, abiko sire na biko banafanza. Mtu kona kujere, me haiko sire na mfaso yiko kujere. Bieko afanza yepeka na kama no hivi niko afanza hakuna gisi, hamuna moko donc pana responsabilité, hamuna confiance, hamuna confidence mbi vitu biko na fanza. Inaweza kuwa kidogo na kidogo bakigonjwa banaenda Bulaya. Sasa unajiuliza, sasa mwewe mnaenda vote, sio ndio bacha pouvoir. Mwewe mnaenda vote, sasa mnagonjwaka, mnakala mnaenda wapi? Mnaenda tuziwa wapi? Eski mko na zile franga na mweza kwenda Bulaya?
est-ce que bana va permettre ou bien est-ce que bana va faciliter na moye bio wanapatia ile option donc ya faciliter na moye ya kwenda tunziwa kule Ulaya. Kwa hiyo wanaenda tunziwa, na kama wanaenda tunziwa kule Ulaya hakuna mahospitali, so biko nachunga nani atajenga hospitali. Banachunga twende kumaombi, twende tuombe Mungu ashushe ba malaika ubia shuke yepeka kile jenga hospitali. Ebo ndio biko sensible kujenga mahospitali. Ebo mnabavotaka jua kwa kama mimi maana kuvote mnavotaka wale watu ni jua kwenda batumikia mwe bakuwe nafanza vile bimwe mnataka. Me saa hii tushaka bikamata saa vile normal, saa ndio maisha, saa ndio tunapishwa kuwa, saa ndio vinakuwa fasi nyingine. Donc ministre akigonjwa yeye anaenda tunziwa Ulaya, mtoto wake akigonjwa anaenda tunziwa Ulaya, wewe kigonjwa wewe kwa hospitali hakuna swandiza, hakuna dawa, hakuna mganga, donc hakuna kitu. Mais anakutumaki kwa wewe. Na chose grave mpaka saa ibale watu akitoka kuweko natoka kuko naenda mnaenda mnayalia mnamfa vraiment un vrai monsieur, donc mnamfa un petit dieu, donc ça vile ni mtu mwenye iko na basaidia sana sasa hivi ko itile sana msociete, donc mpei ça vraiment kama haiko biko vitu vitaharibika na nduko natukamatia kama tuko bakankre kama tuko ba mort vivant hapo banafanza tunaendaga balamikia tu, donc batufanzaka tuko kanisa zabo unakutana tapita il faut peut-être mkapitale ya kapitale yenyewe kwa bana bayu si kwa tapita il faut batu parce que matapita mbarabara donc ungali kama batu ni ba villageois à 100%, hakuna matapita mbarabara sema swandiza ministre iko napita wona ngala solo ministre biko na fanza wona ngala sa nchi ministre iko na jitemo ministre quartier yanaishi mbo balabala yanapita kimu gari yanatembeleaka aeroport yanaenda kama chiko swandiza avio kumbeba kwa Europe. Donc utasema eski mtu anakuwa na akili, eski mtu anaonaka, wala eski mtu anasomaka, wala eski mtu anawazaka, wala eski mtu anafataka ta information, eski mtu vraiment iko na idée ya bianaza za kufanza wala gisima nchi zingine zinakuwaka hauta comprendre. Donc hauta yua tubashaka tufanza vile donc tushaka pita esclavagisme asiyui sina terme approprié inaweza tumia uko naona sema swandiza si president takuya pays mzima iko ba province mzima iko paralysé batu hawataenda kwa makazi aseme president papa pako najuliza ndio president wa nini huyu ndio president anafanya nini ndio president anasaidia nini na watu wanaichika watu biko na wanakuambia biko na biko naongea français na biko naongea anglais vingine biko naongea Swahili vingine biko naongea Lingala na wana kama ta normal kama no bisi ndio biko vile president iko hapa voilà hakuna mwatakula hakuna na president mwenyewe naye hana conscience naye ya kuyo kama no haipkwagi hivi fasi nyingine normalement mwicha kuendelea hailombi donc mwinchi yenye watu banayua politique normalement hailombi mkie ni abudu mshaka ni vote bikaisha mimi kuwatumikia sasa, lakini anapenda bakiwa bafukame bapige magoti, donc kama utakufa bakufe sasa vile watu wafe kilio juu president tapita na nasikia kwa lezi yeye kwake nasikia ndo kwa na nguvu, donc ndo fieri me na kwaka ni jia nini vile vinakuwaka na jia ni wanachikaga vile puisque wanayua kama hakuna makazi wanabakreaka normalement fasi kwenye kuko makazi hauta kuko bize na kazi aseme no utaanza jisusie uyo ya politiki iko naendelea aje juu unalamkia kwa kazi franga uko nalipwa batoto biko nasoma sawa, donc hauna wakati ya kwenda fatana vya president. Sasa kule kwetu bana baimama kazi kisha nakwambia sio ende mchungu kwa barabara wakiko na muangalie umpigie mikono ukipiga magoti hapa anasikia yeye kwa donc hapo ndio anasikia kama nyo normalement c'est ça la nature d'un président. Ndio que president anapaswa kwa vile bakimuona wanapiga magoti bakimuona ifo karibia ujinyonge juu president ulimuona ndio vile wanafanza vile ndio wanapenda vile, donc na ndio kisituko ndio kisiba shaka tu travailler vile patana matribalisme ma regionalisme si ni bana na builetre na kwa politique kutoyua politique hakuna idée, donc ndio vitu shakuwa vile na kutoyua
kama ni droit yetu siyui. Ni mtu ni muizi kuna kuiba na kutesa milioni ya dolari hapa iko naenda, sio franga ma 100 jours, sio ya maforane, sio ya manini, sio ya marame, sio ya mimi ungali nenda ndo mpigia magoti. Wanda pigia mtu wanaambia enemy wako magoti. Donc ufurahishe enemy wako. Voilà ndio ile habari. Donc ni probleme sana ya Republika Demokratize kama mpende kuchanger. Na mwiyo kama Jean-Pierre Bemba iko nafanza ni scapegoat. Iko nakimbia maresponsabilite zake ni échappatoire. Mwambia bambie biko nafanza chane na Kanambe shibote tushaka yuwa jina kikani Kanambe Kazerere achane na vile afai kazi aende batoa kwanza Kanambe benyewe kule mwali province ya Sud Kivu na mle Nord Kivu ndio tumuchiki ndio atakia kuongelea hii masolo kwa 3 aache kwanza masolo ya sai yiko kwa 3. Donc voilà, nilikuwa nayo msabu ku like, subscribe, tunaona tena, bye bye.